सुंदर है। ये खोल इसको, ये तो सुंदर नहीं लिखती है। चल सुंदर सुंदर लिखना। रुक 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 इधर। पीछे पीछे थोड़ा पीछे इधर रखते हैं। अब यहाँ पे रखते इधर। अब यहाँ रखते छोटा हाथ से नहीं। सुंदर सुंदर लिखना, ठीक है मम्मा को अब लिखो। बैठ इधर, चुप क्यों ना ऐसे। चल अब लिख।